Ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал. Гузориши мустақими мо дар рӯзи охири соли 2025 аз маҷмаи олимп ё албатта кохи олимпи шаҳри Душанбе манзури шумо мегардад ва имрӯз бозии сеюми финалии Суперлигаи футзали Тоҷикистон бо иштироки ду дастаи пурқувват Сорокомпания ва Сипар баргузор мешавад. ва тавре шумо дида истодед, ҳоло дар пироҳанҳои бозингарони ҳар ду даста акси яке аз устураҳои футболи кишварамон Шариф Назаров насб шудааст, ки дирӯз дар синни 80-солагӣ аз олам чашм пӯшид. Шариф Назаров воқеан ҳам яке аз муваффақтарин мураббиёни футболи тоҷик дар ду давра аст ва саҳми хеле ҳам назаррас гузоштааст. биёед ҳоло суруди миллии кишварамонро мешунавем ва баъдан боз дар атрофи ин бозӣ гуфта мегузарем. دوستانی عزیز و ارجمند، برمیگردیم با شروع رقابت و گفتیم سلسله بازی‌های فینالی موسم امسال یعنی سوپرلیگای کشور ادامه میکند. این بازی اخیر نیست، تنها رقابت سوم است و پگاه در همین وقت و ساعت بازی چهارم هم برگزار میشود. بعد از دو بازی اولی که در شهر خوجند صورت گرفت، نتیجه بازی برابر است، 1-1. هر دو دسته هم در سلسله ضربه‌های پنالتی غلبه به دست آورده بودند و اکنون میبینیم که حالا در بازی سیومی فینالی کدام دسته نتیجه خوب به دست می آورد. به هر دو تیم برار میخواهیم به هر دو دسته موفقیت تمام میکنیم و باور داریم که امروز ما یک بازی خیلی و خیلی حقیقی رو با اشتراک این دسته ها تماشا می نماییم. معلوم است که دسته سپر با دسته سورو با لباسای سبز و سپر با لباسای سرخ امروز رقابت میکنند و ما حتما در مورد هیئت دسته ها برای شما گفته میگذاریم و بازی امروز رو سهراب ستارов сафарали маҳмадизода ҳастанд дар дархосте ки имрӯз пешниҳод шудааст. довари асосӣ буда сӯроб сатторов ҳамчун ёрдамчи ва комрон хайруллозода довари эҳтиётӣ, сония санч, наврӯзҷони сулаймон дар бозии имрӯза фаъолият мекунанд. ба ҳайати доварон ҳам барор мехоҳем ва бовар дорем ки рақобати имрӯза хеле ҷолиб ва ҷиддӣ сурат мегирад бо иштироки ин ду даста ки барои унвони чемпионӣ дар мавсими имсола тимҳои соров ва сипар мубориза мебаранд ва маълум аст ки омодаги ҳар ду даста хеле ва хеле хуб, вале як чизи шояд нозук барои ҳар ду даста он бошад ки бозиҳои финалӣ паяҳам сурат гирифта истоданд ва аксар вақт барои дастаҳо хеле душвор мешавад ба ҳолати хуб баргаштан. масалан ду бозии финалӣ дар хуҷанд дар ду рӯз баргузор шуд ва инак ду бозии дигар ҳоло паяҳам дар душанбе баргузор мешавад ва агар боз дар ду бозии дигар ҳам натиҷа мусовӣ анҷом ёбад, боз рақобати панҷум ҳам мо шуморо дар пеш аст.
ва дӯстони азиз, эълон мешавад ки ҳоло ба хотири гиромидошти устураи футболи кишвар Шариф Назаров дақиқаи хомӯшӣ мешавад дар толор. Воқеан ҳам ин нафар саҳмаш дар футболи кишварамон хеле ва хеле назаррас аст. Сар карда аз помири овозадор ва баъдан тими миллии футболи кишварамон. дӯстони азиз, бармегардем ба рақобат ва дар мавриди Шариф Назаров бояд ҳаминро ишора кард ки ӯ мураббие буд ки маҳз тими Помирро ба Лигаи олии Иттиҳоди Шӯравӣ баровард ва бо роҳбари ӯ дастаи якачини футзаламон дар ҷоми даъвати Конфедератсияи футболи Осиё соли 2006 муваффақ шудааст. Ва акнун Шариф Назаров бо ҷомеаи футболи кишвар нест ва бовар дорем ки шогирдони Шариф Назаров метавонанд пайроҳаи устоди худро идома диҳанд ва дар рушди футболи кишварамон саҳм гузоранд. Хуб, ҳайати дастаҳо барои мо ба шумо пешкаш шуд, ҳам дастаи Соро компания ва ҳам дастаи Сипар ва ҳоло мебинем ки панҷгонаи аввали дастаҳо чӣ гуна аст. Биёед ба панҷгонаи аввали дастаи Соро мутаваҷҷеҳ мешавем. Дарвозабон рақами 22 Нуриддин Ҷабборов аст, рақами 11 Елан Дилон, рақами 17 Самандар Ризомов, 13 капитани даста Бахтиёр Солиев, рақами 14 Дилшод Саломов аст. Ва сармурабби ин даста, сармурабби дастаи Соро компания Пайрав Воҳидов, ҳамоне ки дар экранҳо ҳоло дида истодед. Панҷгонаи дастаи Сипар, дарвозабон рақами 22 Фирӯзбек Муродов, рақами 13 Вера Деса Филиппе, рақами 7 Леонардо Корея Лема, рақами 10 Парвиз Раҳматов, рақами 36 Рафаэл Камило. Ин панҷгонаи асосӣ. Сармурабби тим Сергей Каридзе аст, мураббии хориҷӣ. Ва ҳайати эҳтиётии дастаҳо Сипар дар захираи худ якчанд бозингарони хуб дорад. Дарвозабон Ҷамшедҷон Қосимов, бозингарони майдон рақами 92 Ҷордансон Дос Сантос, рақами 8 Муҳаммад Раҷабов, 75 Лукас Наказато, 12 Сунатулло Файзов, 5 Алишер Ширинбеков, рақами 9 Файзали Сардоров. Дар захираи дастаи Сипар бошад рақами 78 Баҳром Хуҷа Содиқ Хуҷаев, рақами 14 Рустам Ҳамидов, 88 Муҳаммад Шарифов, 8 Иқбол Воситзода капитани даста, 75 Назифхон Набиҷонов, 17 Хусрав Қаюмов, 55 Мунир Саидшарифов ва рақами 9 Эдуардо Агналдо. Ва ин буд ҳайати эҳтиёти дастаи Сипар. Хуб, ҳоло бозиро маҳз бозингарони тими меҳмон шурӯъ карданд ва як бора ба ҳамлаи онҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. Муваффақ нашуданд ва имконияти бисёр хуб ҳам буд ки Елан Дилон, бозингари Самандар Ризомов, бозингари рақами 17 ҳамлаи дастаи Сороро оғоз кунад. Хуб, ду қисми бисёр ҳам муҳим пуршиддат бо иштироки дастаҳо мо шуморо дар пеш аст ва мебинем ки тимҳои Соро ва Сипар дар нимаи дуввум ба чӣ натиҷа ноил мешаванд. Ногуфта намонад ки ҳар ду даста ҳам дорои легионерони бисёр хуб ҳастанд, яъне бозингарони хориҷӣ. Дар ҳайати дастаи Соро тавре шумо ҳам дар бозиҳои қаблӣ огоҳ ҳастед. Елан Дилон, хуб, баъдан Ҷордансон Дос Сантос, Лукас Наказато бозӣ мекунанд. Бозингарони бисёр бо таҷриба. Дар ҳайати дастаи Сипар бошад Вера Деса Филиппе, Леонардо Корея Лема. хуб, ҳоло ҳамлаи бозингарони Сипар, Парвиз Раҳматов, баъдан Рафаэл Камило, Эдуардо Агналдо ҳунарнамоӣ мекунанд, вале назар ба бозиҳои қаблие ки ин ду даста анҷом доданд, масалан чанде аз бозингарон нестанд. Масалан дар ҳайати дастаи Соро бозингари рақами 4 Рейни Реналдо нест ва то як андоза ҳоло баъдан маълум хоҳем кард. ҳоло зарбаи Фирӯзбек Муродов, бисёр зарбаи хуб иҷро мешавад. Нуриддин Ҷабборов, дарвозабони тими Соро компания, ин зарбаро бармегардонад. беҳтарин имконият буд. таваҷҷӯҳ кунед.
аз масофаи дур ин зарба иҷро шуд, вале Бекмуродов тавонист аз уҳдаи баргардонидани ин зарба барояд. Топ дар ихтиёри бозингарони Сипар. Бозингарони Соро ҳамоло муваффақ мешаванд барои бартараф кардани ин вазъият ва туп рост ба дасти дарвозабон Фирӯз Бекмуродов меравад. Боз ҳам мехоҳад зарба занад Фирӯз Бекмуродов. Ин дафъа зарбаи ӯ аз паҳлӯи дарвоза дуртар рафт. Хуб, дар бозии аввали финалие ки ин дастаҳо анҷом доданд ва онҷо натиҷаи мусовӣ дар вақти асосӣ ба қайд гирифта шуд, нақши дарвозабони дастаи Соро Нуриддин Ҷабборов хеле ва хеле калон буд дар муваффақияти тимаш. Вақте бозӣ 2-2 ба поён расид ва ӯ 2 ё 3 зарбаи пеналти бозингарони тими Сипарро баргардонид. ва дар бозии ҷавобӣ бошад, бозӣ 1-1 анҷом шуд ва онҷо баъзе бозингарони Соро ҳам натавонистанд зарбаҳои пеналтиро иҷро кунанд ва Сипар ғалаба кард дар зарбаҳои пеналти бо ҳисоби 4-3. ҳоло имконият барои дастаи Соро ва бубинед чӣ гуна вазъият, аммо Бекмуродов ин вазъиятро бартараф мекунад. хеле ҳунарнамои хуб. ба назарам ин Дилшод Саломов буд ки воқеан ҳам хуб дурахшида тавонист дар ҳамин ҳолат. имрӯз кадом дастае ғалаба кунад, ҳатман боз як бозии дигар сурат мегирад. барои ҳамин мебинем ки кадом даста муваффақ мешавад. ду бозии финалии қаблӣ нишон дод ки қувваҳо баробар ҳастанд. дастаҳо барои хуб ба даст овардани пирӯзӣ талош хоҳанд кард. ва ҳоло мутаваҷҷеҳ мешавем. гузашта аз ин ду бозии финалии ҳар ду даста дар вақти асосӣ муайян нашуд, дар вақти экстра тайм ҳам номаълум буд ва танҳо силсила зарбаҳои пеналти маълум кард ғолибро. шояд акнун ду бозие ки дар душанбе сурат мегирад ҳамин гуна бошад. тӯбравои бозингарони тими Соро буд, бенатиҷа. ҳоло тӯб аз майдон берун нашудааст. Иқбол Восизода дубора тӯбро бармегардонад ба ихтиёри дастааш. дар ҳайати дастаи Сипар аллакай чордонаи дуввум. Лагналдо Эдуардо мехост бо пуштнокӣ зарбаро иҷро кунад ҷониби дарвозаи тими ҳариф, аммо муваффақ нагардид. аз Ядан Дилон бозингари рақами 11 дастаи Соро тӯбро гирифтанд. ҳоло имконияти идома додани ҳамла ҳаст. нофаҳмӣ инҷо сурат мегирад. бозингарони Соро даъво мекунанд ки ҳеҷ чизе набуд инҷо. Самандар Ризомов буд аст ва зарбаи ҷаримавӣ. خب حالا ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران سپر است. بیاد متوجه میشویم. وارسا در طولور مخلصان هستند. خیلی کمتر نظر به بازی دیگر و اینجا سرمربی دسته استقلال، سرمربی کلوب مرکزی ورزش ارتش یعنی دسته فوتزالش قرار دارند. الکساندر زابیرادзе همراه با یاردمچی خود ایرج نوسیحوف و سرمربی دسته فوتزالی کلوب مرکزی ورزش ارتش مرادالله علیخولوف. امروز خیلی کم هستند مخلصان ولی فکر میکنم پگاه شاید باز زیادتر میشوند. متوجه میشویم با حمله بازیگران سپر. بکمورودوف
партови баландиё ва инҷо бармегардонад дарвозабон Нуриддин Ҷабборов. Зарбаи хеле ҳам сахтро бубинед чӣ гуна аслан қабули тӯб аз ҷониби Эдуардо Агналдо бисёр хуб ва тӯб хурд ва баъдан зарбаро иҷро кард ки маҳорати дарвозабони дастаи Соро компания Нуриддин Ҷабборов хеле ва хеле баландӣ кард. дӯстони азиз, мо болотар гуфтем ки яке аз бозингарони дастаи Соро дар дидори имрӯза нест, Реналдо Рена ва ҳоло як имконияти дигар аз тими Соро маълумот доданд ки ӯ аллакай тарки дастаи Соро кардааст. шояд набудани ӯ имрӯз эҳсос мешавад, вале ҳастанд бозингарони дар раки дастаи Соро ки мавқеи худро ишғол карда метавонанд. Лукас Наказато, хуб Дос Сантос ва боз чанд бозингари дигар ки дар раки тим ҳоло ҳунарнамоӣ карда истоданд. фишори бозингарони тими Сипар ва тӯбаро аз майдон зада берун мекунанд. خب аут ба фоидаи бозингарони Сипар аст. Мамаҷон Шарифов, Иқбол Воситзода ва зарбаи ӯ рост ҷониби дарвозабон буд. Нуриддин Ҷабборов ин вазъиятро бартараф кард. Лукас Наказато тӯб аз майдон берун мешавад. хуб аслан дастаи Соро дар мавсими имсола бозиҳои худро бештар дар майдони асосияш ин маҷмӯи кумитаи андоз ҳузи шаҳри Душанбе баргузор мекард, вале ҳоло барои бозиҳои финалӣ майдони асосии худро маҳз ҳамин майдон интихоб кард тими Соро. идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сипар ва онҳо хеле зиёд талош карда истоданд барои ҳамлаҳои худро анҷом доданд. идомаи ҳамларо мебинем бо иштироки бозингарони тими Соро. Муҳаммад Раҷабов аз канори рост. ҳоло Пайравоҳидов ишора мекунад ки бояд тағйирот ба амал орад. хуб инҷо зуд ба майдон бозингари рақами 12 омад ва зарбаро он иҷро кард Сунатулло Файзов. ман ин бозингар дар рақобати гузашта қариб ки истифода нашуд. дар рақобати гузашта боз ҳам идомаи ҳамлаи бозингарони Сипар. як партоби баланд ва тӯб рост ба дасти дарвозабон Нуриддин Ҷабборов меравад. Лукас Наказато, Дос Сантос зарба мезанад ва Фирӯзбек Муродов ин зарбаро бармегардонад. довар ишора мекунад ки гол буд. гол аст дӯстони азиз. ҳисоб кушода мешавад дар оғози рақобат. Ҷордансон Дос Сантос дарвозаи дастаи Сипарро рахна кард.
бале, гол аст. Гол аст. Шояд андаке беэътинои Фирӯз Бекмуродов буд ки тӯб ба даруни дарвоза рафт ва шояд дуртар мавқеъ гирифтани ӯ, шояд он қадар хуб ба дасташ наомадани тӯб ҳоло боис шуд ки ҳисоб кушода шавад. 1-0 соҳибони майдон пешсаф мешаванд ва инҷо довар ишора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. дӯстони азиз, вазъияти бисёр хуб ва худи Фирӯз Бекмуродов тӯбро дошта мегирад, ҳарчанд он ҷо ишора ҳам кард ки дар муқобили қоидаи бозӣ вайрон шудааст, вале ин вазъиятро зуд бозингарони тими Сипар бартараф карда, махсусан Парвиз Раҳматов ки наздиктар буд. ҳоло бозингарони Сипар мехоҳанд акнун тӯбро бештар дар ихтиёри худ гиранд. Вера Деса Филиппе, Рафаэл Камилов, зарбаи Филиппе, тӯб аз паҳлӯи дарвозаи Нуриддин Ҷабборов аз майдон берун шуд. хеле фурсати хуб буд. ҳоло боз таъхирот дар рафи дастаи Соро анҷом мешавад. Вера Деса Филиппе, як бозигузори бисёр хуби бозингарони Сипар. Парвиз Раҳматов, Бекмуродов, чӣ ишора шуд? паси дуввум буд ба дарвозабон ё чизи дигар? инҷо паси дуввум буд ба назарам ба дарвозабон. аз ҳамин хотир ҳоло Суроб Сатторов довари бозӣ ишора мекунад ки зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи тими Соро аст. беҳтарин имконият барои тими мизбон. биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. ва муваффақ нашуд Самандар Ризомов барои зарба задан ё пас додан. Саломов, Нуриддин Ҷабборов, ҳоло аксул ҳамлаи дастаи Сипар, биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ва зарбаи кунҷӣ. зарбаи кунҷӣ ба фоидаи бозингарони Сипар аст. Иқбол Носирзодам за зарбаи Деса Филиппе. боз ҳам имконият ҳаст. Рафаэл Камило, Иқбол Воситзода, тӯб дар ихтиёри бозингарони тими Сипар ва бозингарони Соро имкон намедиҳанд. Рафаэл Камило боз ҳам талош мекунанд бозингарони тими Сипар ва муваффақ нашуданд. аксул ҳамлаи тими Сороро мебинем ва андаке муваффақ нашуд Йилан Дилон барои задани зарба. ӯ ҳама корро кард, ҳатто дарвозабонро ҳам фиреб дод, аммо муваффақ шуда натавонист.
ва боз ҳам тӯбрабои бозингарони тими Соро ва боз ҳам Елан Делон бозингари рақами 11. хеле хуб тӯбро гирифт, аммо зарбаш дақиқ набуд. ҳамлаи Сипар бенатиҷа, Муҳаммад Шарифов муваффақ нашуд барои идома додани ҳамла. беҳтарин бозингари футзал аст Муҳаммад Шарифов дар соли ҷорӣ. дӯстони азиз, соли яъне соли 2024 ба ҳар сурат ва дар соли оянда беҳтарин дар натиҷаи соли имсола беҳтарин бозингари футзал кӣ мешавад вақт нишон медиҳад. ҳоло фикр мекунам муайян нашудааст ки беҳтарин бозингари футзал кӣ аст, чунки дар пеш мо гуфтем ҷоми Осиё аст. барои ҳамин шояд баъд аз анҷоми ҷоми Осиё боз муайян шавад беҳтаринҳои мавсими имсола. ҳоло Рустам Ҳамидов дар майдон аст, бозингари рақами 14 ки дар ду бозии гузашта иштирок накард. тӯбрабои Бекмуродов, ҳоло Ҳамидов пас ба канор, боз ҳам Рустам Ҳамидов, аммо зарбаш баланд меравад ва бинобар сабаби осебаш Рустам Ҳамидов дар бозии қаблӣ иштирок накард. ҳоло Файзали Сардоровро коргардон нишон медиҳад, ӯ ҳам иштирок намекунад, сабаби асосӣ ҷароҳат аст. бинобар сабаби ҷароҳат Файзали Сардоров ҳам ба тими Соро кӯмак накарда истодааст, вале исмаш дар рӯйхати даста вуҷуд дорад. хуб, кадом ҳолат ҳоло дида баромада мешавад? хуб, ҳамин ҳолат шояд. خب بیاد متوجه میشویم. حالت که فیروز بیکمرادov پای بازیگری دسته سارو رو زیر کرد یا نه؟ این بختیار سالیف بود به نظرم. متوجه شوید توپ رو بختیار سالیف دور کرد و شاید به پای فیروز هم رسید توپ. اینجا لحظه که به دستی او رسید یا نرسید، اون لحظه هم حالا دیده برآمده شده ایستاده است. خب بیاد متوجه میشویم. بسیار لحظه حساس و داوران با چی خلاصه می آیند در این وضعیت. از این زاویه هم حالا خلاصه برآوردن ممکن است از هر دو زاویه. خب بیاید متوجه میشیم بار دیگر. اول به نظرم فیروز به توپ رسید و بعدا به پای بازیگری سارو رسید. شاید این لحظه هم حالا دوباره این لحظه رو هم دیده ایستادند. حالا تنها نزدیک 10 دقیقه از آغاز این رقابت سپری شده است. خوب بازبینی شده ایستاده است. این لحظه هم از جانبی هر دو داور سفرعلی محمدی‌زاده و سهراب ستارов. خب بیاید متوجه میشویم دوباره با چه خلاصه بیایند. خب بیاید متوجه میشویم. توجه به سهراب ستارov است.
هیچ چیز نیست. اشاره میکند دوور و بازی دوم میکند. بازی دوم میکند. пайра воҳидов маълум аст ки аз қарори доварон ҳоло норозӣ аст. Наказато боз як ҳамлаи ҷавоби дастаи соро буд, аммо натиҷае надод. ҳамлаи думо мекунанд асоби бозингарони тими Сипар ва бозингарони соро ҳам мубориза бурда истоданд барои бартараф кардани ҳамлаҳои ҳариф. муаллифи голи дастаи соро дар бозии музам Муҳаммад Шарифов, Рустам Ҳамидов, пасию ба Эдуардо Агналдо. як идомаи хуби дигар доштанд бозингарони тими Сипар, вале муваффақ нашуданд. Rafael Camilo. идомаи ҳамлаи бозингарони Сипар ва як ҳамлаи дигар доштанд. талош мекунанд бозингарони соро ки имконият надиҳанд бозингарони тими Сипар. фурсати навбатӣ иқбол воситзода, Дос Сантос, Лукас Наказато. мавқеияти бисёр хуб барои бозингарони соро. зарбаи Лукас Наказато ва аммо зарба хато меравад. Муҳаммад Раҷабов. ту бозингарони тими Сипар. мавқеияти бисёр хуб. Агналдо Эдуардо ва мубориза мебарад. дар ин вазъият бозингари тими Сорон туб аз майдон берун мешавад. бартарӣ аз рӯи ҳисоб ба фоидаи шогирдони пайра воҳидов аст. Нуруддин Ҷабборов воқеан ҳам дар ду бозии финалӣ маҳорати хеле баланд нишон дод. имрӯз ҳам хеле хуб бозӣ кард. Агналдо Эдуардо ва инҷо тӯбро Бахтиёр Солиев дар миёни пойҳои худ нигоҳ дошт ки ин ғайри қоидаҳои футзал аст ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. зарбаи ҷаримавӣ.
ҳамон ҳолат барои мо шумо пешкаш шуда истодааст. чо зарба ҳам зада шуд ва надидем ки чӣ гуна зарба иҷро гардид. خب بیاد متوجه میشویم با ادامه رقابت. ضربه زده میشود. محمد رجبов و عکس الحمله بازیگران تیم سپر محمد شریفов و داور اشاره میکند که اینجا هم هیچ چیز نبوده است. نورالدین جبارов توپ راست با دستی دروازه‌بان سپر میرود. فیروزبek مرادov، رافائل کامیلو، سولیف، دوس سانتوس، بوسام پاس با کنار، لوکاس ناکازاتو، ادامه حمله و ضربه از پهلوی دروازه فیروزبek مرادov از میدان بیرون شد. رافائل کامیلو، پرویز رحمتov، مبارزه ادامه دارد. ادامه حمله دسته سورام، رافائل کامیلو، توپ‌روی بسیار خوبی او. پرویز رحمتov، پرویز رحمتov یگانه بازیگر فوتزال از تاجیکستان است که در دسته های خارج از کشور و مخصوصا در چمپیونات فرانسه بازی کرده است. ادامه حمله بازیگران سپر. بیا توجه میکنیم به ادامه حمله دسته سپر. پرویز رحمتov ولی به نتیجه. اون سال 2013 یعنی پرویز رحمتov زمانی که در دسته سپر هنرنمایی میکرد و چمپیونات فرانسه رفت و یک مدت در یکی از دسته های این کشور هنرنمایی کرد. ادامه حمله بازیگران سورام. سالاموف، ریزاموف، میلان دلون، سولیف، ادامه حمله بازیگران سپر. حالا ضربه زده میشود. بسیار ضربه سخت بود از جانب بازیگر رقم 7 لیوناردو کوریا، بازیگر خوبی تیم سپر، ولی موقع خود را با ادواردو اگنالدو میدهد. بسیار ضربه خوب و توپ به توی دروازه رسید در لحظه آخرین. ضربه کنجی. باز هم ادامه حمله سپر. ادواردو اگنالدو ولی دو مرتبه پای هم ضربه های او به هدف نرسیدند. رستم حمیدов،
Бекмуродов. Оливера. Деса Филиппе. Амидов. Акналдо Эдуардо. ва тӯбро аз пӯи ӯ гирифт бозингари рақами 11 Елан Дилон. рақобати бозингарони ҳарду даста ба фоидаи бозингарони Сипар буд. Ҳамидов, зарбаи Ҳамидов ва дарвозабон онро бармегардонад. таваҷҷӯҳ мекунем. партоб анҷом мешавад ва зарба бисёр хуби Вера Деса Филиппе, аммо андаке баландтар тӯб аз болои дарвозаи Нуриддин Ҷабборов аз майдон берун шуд. боз ҳам фурсат барои бозингарони тими Соро буд. ҳоло тӯб дар майдон ва Муҳаммад Шарипов мубориза буд, аммо муваффақ нашуд. баъдан Бекмуродов. раиси бозингари панҷум ҳоло дар майдон аст. аут ба нафи бозингарони Сипар. аксул ҳамлаи дастаи Соро компания Дос Сантос. як мавқеъати бисёр хуб. мутаваҷҷӯҳ шавед ба идомаи ҳамлаи бозингарони тими Соро. солҳои охир шумораи бозингарони хориҷӣ дар дастаҳои футзали мо хеле зиёд шуда истодааст. ин то як андоза маънои онро дорад ки бозингарони ҷавони ҳоло дар футзал нароида истоданд. аз ҳамин хотир баъд аз наслҳои ҷавоне ки ҳоло дар дастаҳои гуногуни футзали кишварамон ҳаст, дигар бозингарони шояд барои ояндаи футзали кишвар бошад надида истодем. барои ҳамин бояд хо дар пойтахти кишвар, хо дар дигар минтақаҳо, ҳамчунин дар мактабҳои футбол махсус бояд бозингарони футзал ҳам андаке ташкил карда шавад, то ин риштаи варзиш, ин нави умуман хеле ҷолиб, яъне рушди он дар кишвар поин наравад. ба ҳар сурат натиҷаи ахири дастаи мунтахабмон хуб аст. акнун дар оянда мебинем идомаи ҳамлаи бозингарони Соро ва Фирӯз Бекмуродов зарбаи Дос Сантосро бартараф мекунад. ҳоло боз ҳам талоши бенатиҷаи бозингарони Сипар ва аксул ҳамлаи тими Соро буд.
бархурд ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи тими Сороб мешавад. онҷо Лукас Наказато бубинед дар замин хобидааст. маълум шуд ки дар муқобили ӯ қоидаи бозӣ ҷиддӣ вайрон карда шудааст. бале инҷо бархурдиш китфа китф буд, вале баъдан бозингари рақами 7 дастаи Сипар маҷбур шуд ки ин бозингари тими Сороро аз пой афтонад. хоб, идома дорад бозим. Александр Забирадзе, сармураббии дастаи футзали Истиқлол дар экранҳои мо шумо. идомаи ҳамлаи бозингарони Сороб. Муҳаммад Раҷабов. Саломов. Дилшод Саломов. бархурд хеле пуршиддат буд. туп дар ихтиёри бозингарони Сипар боқӣ мемонад. дақиқаи 8 рақобат наздик шуда истояд. ёда аз 2 дақиқаи дигар то фарҷоми нимаи аввали бозӣ байни дастаҳои Сороб ва Сипар. имконият ҳаст барои бозингарони тими Сипар. Рустам Ҳамидов. зарба чандон хавфнок набуд барои Нуриддин Ҷабборов. Саломов. тайм-аут гирифта шуд. ҳоло Пайравоҳидов дастур медиҳад ва ҳамчунин сармураббии дастаи Сипар ҳам. тайм-аутро ман сармураббии дастаи Сипар гирифтааст. خب وقتی کم باقی مونده است تو فرجام نیمه اولی رقابت برای تیم سورو لازم است که حساب رو برابر کنند. موفق میشوند یا نه؟ اینجا نوریدین جبارов فولو بنهایت عالی هنرنمایی کرد. خیلی عالی. اشاره میکند که اینجا اوت با فایده بازیگران سورو است.
خب باز هم تایم اوت گرفته شد. این دفعه از جانب پیرو وحیدوف. ادامه حمله دسته سورا، یک فرصت بسیار خوب است. تو بلکه از میدان بیرون شد. اکنالدو ادواردو، موقعیت برای بازیگران سپر. اکنالدو دو مرتبه میخواهد ضربه بزند. ببینید در موقع گیری و نگاه داشتن تو بسیار مهارتی بلند دارد. فرصت برای بازیگران سپر، ولی هم دروازه‌بان هم بازیگران سورا بسیار مهارتی بلند نشان میدهند. واقعا هم خوب بازی کردند در خط محافظه. بازیگران سورا برای برطرف کردن این گونه حمله ها و اکنون توپ برای بازیگران تیم سورا است. موقعیت بسیار خوب. بختیار سولیف در نزدیک دروازه تیم حریف، ولی توپ رو با دلشاد سلاموف ارسال میکند. دقیقه آخرین است. تماشاگران عزیز، سولیف خیلی نزدیک بودن بازیگران سپر برای برابر کردن حساب بازی. سلاموف، ثانیه های به شمار باقی مانده است. موقع گیری خوب بازیگران سورا، ولی نتیجه نمیدهد. رافائل کامیلا، ویرا، حمله ایجابی دسته سپر به نتیجه و خطا صورت میگیرد. شاید کارت زرد هم نشان دهد یا نه. خب اینک پایان نیمه اول رقابت است. دوستان عزیز، دو سانتوس مؤلف یگانه گل بازی امروز در نیمه اول و اکنون منتظر میشویم قسم دومی رقابت رو. دوستان ارجمند، بعد از چند لحظه برمیگردیم به نیمه دومی بازی.
دوستانی عزیز برمیگردیم با نیمه دومی رقابت و بازی دسته های سورو کمپانیا و سپار را در نیمه دوم تماشا میکنیم. حساب 1-0 بعد از قسم اول و یگانه گل هم با بازیگری رقم 92 دسته سورو تعلق دارد. جوردانسون دو سانتوس و او در دقیقه چهارم رقابت موفق شد با زدن گل و اکنون میبینیم که جریان قسمی دومی رقابت چگونه سپری می شود. خیلی مهم است برای هر دو تیم، مخصوصا برای دسته سپر که آنها با حساب 1-0 خفا هستند و چگونه وضعیت خوب بود و ضربه را اجرا کرد ایلان تلون بازیگر رقم 11، اما توپ از پهلوی دروازه فیروز بکمرودوف از میدان بیرون شد. به توجه میکنیم به ادامه حمله بازیگران سپر و فرصت داریم که شما را با هیئت دست شناس کنیم. شروع میکنیم از مهمانان با لباسای سرخ، آنها بازی دارند. دروازه‌بان فیروز بکمرودوف، در میدان رافائل کامیلو، رستم حمیدوف، محمد جان شریفوف و ادواردو اگنالدو است. حالا یک فرصت برای تیم سپر، اما اینجا دلشاد سلاموف این وضعیت را رفع میکند. هیئت دسته سورو چنین است: نوریدین جبارов دروازه‌بان، در میدان دلشاد سلاموف، بختیار سولیев کاپیتانی دسته، یلان دلون و همچنین سمندر ریزوموف سرمربی دسته سپر، سرمربی دسته سورو پیرف وحیدوف و سرمربی دسته سپر سرگی کاریدзе است. یک ضربه از مسافه دور، اگنالدو ادواردو، نوردین جبارов مبارزه برد و این حالت رو برطرف کرد. به توجه میکنیم محمد جان شریفوف، نوردین جبارов زود توپ را گرفت و امکانیت نداد. سولیев و این وضعیت رو برطرف میکند فیروز بکمرودوف. خیلی خفناک بود برای دروازه‌بان دسته سپر. و باز یک امکانیت دیگر بود برای بازیگران سورو. ضربه از مسافه دور، اما این حالت برطرف شد. توجه کنید با حمله بازیگران دسته سورو، ولی توپ الکی از میدان بیرون گردید. رافائل کامیلو و اشاره میکنیم بار دیگر که این بازی سیوم سلسله رقابت‌های فینالی سوپرلیگای تاجیکستان است. محمد جان شریفوف توپ در میدان، بازیگران دسته سورو موفق میشوند. محمد جان شریفوف برای گرفتن توپ تلاش کرد و موفق هم شد. رستم حمیدوف بکمرودوف، رافائل کامیلو، حمیدوف در کنار راستی میدان خواست حمله خویش را انجام دهد، موفق نشد. و دوباره اشاره میکند که بازی از سر نو ادامه میکند. محمد جان شریفوف رستم حمیدوف، پس خطا بود. بازیگران سورو میتوانند حمله های خود را انجام دهند.
эдуардо агналдо ва натавонист ҳамлаи дастаи сипарро идома диҳад. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба идора кардани тӯб аз ҷониби бозигарони сипар. иқбол воситзода ҳам дар майдон. парвиз раҳматов, рафаэл камило, эдуардо агналдо ва боз ҳам эдуардо агналдо. зарбаи ӯ ва тӯб аз паҳлӯи дарвозаи нуриддин ҷабборов аз майдон берун мешавад. довар чӣ ишора мекунад? ва огоҳии шифоҳӣ дод ҳамлагари дастаи сипарро. лукас наказатон, ҳоло до сантос. имконияти хуб ҳаст барои тими соро. иқбол воситзода. зарбаи бузингари рақами 7 бисёр хафнок буд. як зарбаи дигар ҳам зада буд дар қисми аввал. леонардо корреа лема. шаҳром самиев, дӯстони азиз, инҷо аз минбари варзишгоҳ ин бозиро тамошо дорад. ҳамлагари тими якачини футболи кишварамон ва ҳоло бозингари даст ҳоло не хуб мавсими гузашта бозингари дастаи хоразм буд шаҳром самиев. ду мавсими охир дар чемпионати ӯзбекистон ҳунарнамоӣ карда истодааст. хуб, дилшод саломов андаке осеб гирифт. ҳоло мебинем бозиро идома дода метавонад бозингари рақами 14 ё на. фикр мекунам осебаш чандон ҷиддӣ нест. ту балака аз майдон берун шуд. идомаи ҳамлаи бозингарони тими сипар ва боз ҳам нуриддин ҷабборов хеле маҳорати баланд нишон дод. воқеан ҳам олӣ бозӣ кард. нуриддин ҷабборов воқеан ҳам олӣ буд дар ҳамин ҳолат. иқбол воситзода. эдуардо агналдо. иқбол воситзода. имконият ҳаст барои бозингарони сипар. таваҷҷӯҳ мекунем ҳоло ба ҳамлаи бозингарони тими сипар. довар ишора мекунад ки муқобили муҳаммад раҷабов хатои сурат гирифтааст. хуб, ҳоло осеби бардоштаи бозингари дастаи соро чӣ гуна аст мебинем. хуб, инчо дар кадом ҳолат қоидаи бозӣ вайрон шуд? дар вақти гирифтани тӯб. лекин ба назарам дар ин ҳолат ногаҳон ба пои бозингари соро расид. ба ҳар сурат хато ҳам гӯем хато намешавад.
حالا بازی ادامه دارد. خب با بازی برمیگردد دلشاد سلامов. توپ در اختیار سایبانی میدان. سلامов. Наказато. Firuzbek Murodov. Vera Abdesa Filipe. Rahmatov. Akşam hamleyi dastayı Sorov. Salomov. Hamday bozingari timi Sipar idoma mekунад. Иқбол Воситзода. Эдуардо Агналдо. Бисёр як мавқеъҳои хуб ҳам гирифта истодааст ин бозингар. Иқбол Воситзода. ду дастае ки барои унвони чемпионӣ талош доранд. ду тиме ки ҳарифони пурқуввати худро пушти сар карданд. Соро дар муқобили Истиқлол ғалаба кард. Сипар дар муқобили Амонатбонк. Муҳаммад Шарифов. Иқбол Воситзода. Беса Филипе. Босам капитани дастаи Сипар ва зарба мезанад. ҷо зарбаи кунҷӣ. Ба фоидаи бозингарони дастаи Сипар. Зарба аз масофаи дур ва инҷо Нуриддин Ҷабборов баъдан бозингарони тими Сором тавонистанд дар ин вазъият муваффақ шаванд. Эдуардо Агналдо ҳоло зарба мезанад, муваффақ намешавад, чунки бозингари дастаи Соро Дилшод Саломов бисёр хуб ҳунар намоӣ кард ва мавқеи хеле хуб ҳам гирифта буд ва инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад. Аз ҷониби Иқбол Воситзода довар зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад. خب بیاید میبینیم با ضربه جریمه‌ای بازیگران تیم سورام. خب ضربه میزنن بازیگران سورا یا بازیگذاری میکنن. ضربه با پای بازیگران سپر برخورد و از میدان بیرون شد. به نتیجه بود این حالتی که داشتن بازیگران تیم سورا. محمد شریفов مبارزه میبرد. حالا محمد شریفов متوجه میشویم
و بسیار خوب بازی میکند بازیگر رقم 88 دسته سپر، اما سری وقت پاس دادن نتوانست وگرنه موقعیت بسیار خوب بود برای مهمانان. رافائل کامیلا، یک موقعیت بسیار خوب برای سپر، باز هم یرم دلسا فلیپه. توجه کنید چگونه بازیگزاری کردن بازیگران تیم سپر. ضربه که اونجا به نتیجه پایان گرفت. لیوناردو لمر، رافائل کامیلا، با تو باز هم بازیگران سپر. حمله ادامه میکند از سوی بازیگران سپر. ضربه از مسافه دور و دو سانتوس مبارزه برد برای صد گذاشتن. توبروی بازیگران تیم سوراب باز هم دوباره میگیرند توپ را به اختیار خود. محمد رجبов، بختیار سالیف، رجبов، oysa oysa فشار میآورند بازیگران تیم سپر. رافائل کامیلا، امکانیت برای بازیگران دسته سپر. توپ را از دست دادند ولی دوباره امکانیت ادامه دادن حمله هست. ادواردو اگنالدو و بیا توجه میکنیم باز هم موفق نمیشوند بازیگران تیم سپر در همین وضعیت. خب فرقیت یک توپ را از بین بردن در فوتزال خیلی به هر صورت آسان‌تر هم هست، اما گپ سر اون میرود که حالا برای بازیگران سپر تا همین لحظه ها آسان نشده ایستاده است. البته 10 دقیقه اول از قسم دومی بازی سپری میشود. نتیجه 1-0. دیگر متوجه میشیم به حمله بازیگران تیم سورا و چی گپ شد اینجا؟ اوت بود.
Нуриддин Ҷабборов. идомаи ҳамлаи бозингарони Соро. Елам Дилон дар ётаи ду нафар. ва гуфтем дӯстони азиз ки пагоҳ дар ҳамин вақту соат бозӣ дуввуми дастаҳо сурат мегирад дар ҳамин толор ва онҳое ки имрӯз омода натавонистанд пагоҳ метавонанд ба толор оянд ва бозии дастаҳоро аз наздик тамошо кунанд. акнун бо ту бозингарони тими Сипар. Иқбол Воситзода. Рафаэл Камило. خب اگر بازی با همین برتری دسته سورو جنبست شود آن گاه گفتم ممکن است که چون این حساب‌های مینیمالی در فوتزال هم گاه با قید گرفته می شود. یک امکاناتی دیگر برای تیم سورو بود. خیلی شانسی خوب بود. خیلی شانسی خوب بود اما از اون خوب استفاده نبردن. صاحبان میدان Dilshod Salomov, Nuriddin Jabborov, Rizomov, Nakazato. امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران سورو هست. پس با کنار اقبال واسیتزاده. حالا امکانیت برای تیم سپار. چگونه فرصت برای اونها بود؟ فرصت هایی که بازیگران سپار داشتند واقعا هم بازیگران سورو در رقابت امروزه نداشتند. اما بیشتر مهارت دروازه‌بانی دسته سورو نوریدین جبارов خیلی بلندی کرد. بارها در دیدار امروزه وضعیت‌های یک به یک رو برگردانید. توجه کنید به همین حالتی که لیوناردو ضربه را اجرا میکند و او باز هم در جای خود استوار است و این ضربه را برمیگرداند. بازی ادامه میکند. خب اینجا بعضی از بازیگران دسته‌های یا کلوب‌های فوتبال کشور رو هم دیدن ممکن است. جانیبک شریفوف یکی از آنهاست، محافظتکار کلوب مرکزی ورزش ارتش. Dilshod Salomov معلوم میشود باز هم مصیب گرفته است.
بازی دوام میکند. تماشاگران عزیز، حساب گفتیم همون 1-0 است. با تو بازم بازیگران تیم سپر رافائل کامیلو، یک ضربه لیوناردو و بلندتر رفت. ضربه لیوناردو کوریا. توجه کنید به یک حالت دیگر فیروزبک مرادوف این ضربه یلان دیلان رو برگردونید. یک امکانات دیگر برای تیم سورو، پس اما با محمد رجبوف پس انجام نشد وگرنه خیلی سرعتی بلند داشت محمد رجبوف. بازم مهمونان با تو رستم حمیدوف، ضربهش خطا رفت. ادامه حمله بازیگران تیم سورون، دو سانتوس خیلی هنرمند خوبی او. فیروزبک مرادوف خیلی مهارت بلند نشان داد برای توپ رو بعد داخل جریمه کردن و بعدا اون رو داشته گرفتن. حالا اگر در دام 1-2 دقیقه دیگر بازیگران سپر موفق نشوند شاید بازیگری پنجم رو اضافه کنند. فیروزبک مرادوف این نقش رو خوب اجرا کرده میتواند. ولی اگر بازی با همین نتیجه جمع بست شود دسته ها میروند و بازی بعدی اکیپاگو صورت میگیرد. ولی اگر مساوی شود باز اکسترا تایم و بعدا اونجا معین نشود اگر با سلسله ضربه های پنالتی. برسات کمتر از 6 دقیقه دیگر باقی مانده است تا فرجام این رقابت. یک ضربه از جانب سمندر ریزوموف بود ولی این از سوی دروازه‌بان برگردانده شد. حمله نواتی تیم سورون. حالا اکنون باز حمله بازیگران سپر. پرویز رحمتوف، ضربه او و برای نوریدین جبارов خیلی خفناک بود. خیلی خفناک بود ضربه پرویز رحمتوف. گفتم پرویز رحمتوف در چمپیونات فرانسه بازی میکرد، واقعا هم در سوپر لیگ فوتبال فرانسه در حیط دسته کینگرسهایم
ин даста аз ҳамон шаҳраке ки мирхайм аст. ҳатто дар бозиҳои бисёр ҳам муҳими дастаи худ дар Фаронса голҳои муҳим ҳам зад. Бекмуродов дар маркази майдон. Ҳамидов ҳоло Фирӯз Бекмуродов баъси бозингари панҷум дар майдон аст. дар майдон 5 бозингари Сипар Аслан ва 4 бозингари Сором. Рахматов акнун зарба зад, аммо бенатиҷа буд. Бекмуродов зарбаи ва чӣ гуна Эдуардо Агналдо дар ин вазъият метавонӣ зарба занад. Ногаҳон ту ба ҷониби ӯ рафт ба назарам ва тайм-аут ҳоло гирифта мешавад аз ҷониби сармураббии дастаи Сипар. ё на? бетаваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи Бекмуродов. бале, Агналдо зарба сахт буд, барои ҳамин туп ба Агналдо расид. ҳоло тайм-аут мегирад сармураббии тими Сипар. Бахтиёр Солиев андаке осеб гирифтааст. идома дорад бозӣ. 4 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. тамошобинони азиз, идома хоҳад кард бозии дастаҳо. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Сипар. Рахматов фурсат барои бозингарони дастаи Сипар. пас анҷом шуд, аммо бенатиҷа. Самандар Ризомов, Наказато, ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем. ба идомаи ҳамлаи бозингарони меҳмон. вазъияти хуби голзанӣ аст. бовар чора мекунад ки ҳеҷ чиз нест. Бекмуродов, Леонардо ва зарбаи ҷаримавӣ акнун.
خب اینجا ضربه جایموی مسافه‌اش خیلی نزدیک است. اینجا سرمربی دسته سپر اشاره میکنه باید وار متوجه شوند داوران. این لحظه نه، لحظه پیش از این. و حالا داوران میبینند این لحظه رو. خب بیایید میبینیم. و همین لحظه توجه میکنیم. خب باید پیشکش کرده شود لحظه ای که پنالتی بود یا نبود. همین حالت. خب بیا توجه میکنیم. سمندر ریزوموف، محمد جان شریفов. وقتی که سمندر ریزومов ببینید میخواست توپ رو زند و توپ نرسید، اما با پای بازیگر سپر هم نرسید به نظرم. خب متوجه شوید. خب لحظه به لحظه نقطه های اساسی رو داوران حالا دیده میبرایند. خب توپ رو به طرف دیگر میبرد محمد جان شریفов. خب داوران برگشتند و جای خود. میبینم که بچه خلاصه میآید. عین زمان هیچ چیز نیست. هیچ چیز نیست. اشاره میکنه سهراب ستارов. زیاد از 2 دقیقه دیگر هست. ضربه جریمه‌ای حالا با فایده بازیگران سپر. ادامه حمله بازیگران دسته سپر و فرصت نمیدهند و آنها اینجا نفر پنجم در حیط دسته سپر با میدان آمده است و این نقش رو کی اجرا میکنند؟ بازیگر پنجم ویرا دسا فیلیپه، رستم حمیدوف، لئوناردو. باز هم حمله بازیگران تیم سپر. فرصت می‌جویند بازیگران سپر. گفتیم وقت خیلی کم باقی مانده است. آنها باید تلاش کنند. حمیدوف. بالا بسیار امکانیت خوب، اما ویرا دسا فیلیپ نتوانی ضربه را خوب با انجام دهد. بیننده عزیز و متوجه شوید با همین حالت پس بسیار خوب انجام شد، اما ضربه بلند زده شد. ضربه بلند زده شد. بهترین امکانیت بود برای دسته سپر برای برابر کردن حسابی بازی. خب تو از رستم حمیدوف از میدان بیرون شد به نظرم. شاید ضربه کنجی باشد.
خب حالا مربی دروازه‌بان‌های دسته سورو با نوریدین جبارов اشاره میکند که چگونه باید هنرنمایی کند. این مربی دروازه‌بان‌های تیم سورو حالا دستور داده است. باز هم فرصت برای بازیگران تیم سورو بود اما نتیجه نداد. این حالت بیاد که متوجه میشیم با حمله ایجابی بازیگران دسته سپر و باز یک بازیگر تیم سورو از پای افتاده است. حالا فکر میکنم نافهمی میانی بازیگران و مخلصانی که در تولور هستند صورت گرفته است از مخصوصا بازیگران تیم سورو. خب بازی ادامه دارد. بازی ادامه خواهد کرد. Viene dessa Filipe. ادامه حمله بازیگران دسته سپر و بیاد متوجه میشویم ضربه نوریدین جبارов باز هم عالی هنرنمایی میکند. واقعا هم دروازه‌بان دسته سورو در این بازی ها خیلی و خیلی مهارت بلند نشان داده است. واقعا هم اقبال واسیزاده نزدیک میشوند بازیگران تیم سپر. ثانیه های به شمار باقی مانده است. خب اینجا اعتراض میکند سرمربی دسته سپر. خب دعوا دارد سرمربی دسته سپر در بازی اولی سلسله فینالی دسته ها در خوجان. یک اعتراضی بسیار هم عجیب داشتند ستاد مربیان تیم سپر وابسته به تایم اوت در وقت تایم اوت، مثلا در وقت اکسترا تایم نبودن تایم اوت و همین گونه بود. اونجا مربیان تیم سورو تایم اوت گرفتند و اعتراض کرد مربیان تیم سپر. حالا ادامه حمله بازیگران دسته سپر توپ از میدان بیرون میشود. محمد جان شریفов ثانیه های به شمار گفتیم باقی مانده است. میتوانند بازیگران سورو این نتیجه را نگاه دارند یا نه در چند ثانیه بعدی وقت نشان میدهند. پرتابی بلند بود نوریدین جبارов.
идомаи ҳамлаи бозигарони тими Сипар. Туп дар ихтиёри онҳо. Муҳаммадҷон Шарифов. Пас Леонардо, вале зарба бенатиҷа. Чӣ ишора мешавад инҷо? Боз ҳам эътироз. ин дафъа аз ҷониби сармураббии дастаи Соро чӣ иттифоқе афтод инҷо? вобаста ба чӣ баҳс мекунанд мураббиён? вобаста ба чизҳое ки ҳоло мо нафаҳмида истодаем. хуб, 14 сонияи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, ин голе ки дар дақиқаи 4 зада шуда буд ва ҳоло бо ҳамин гол тими Соро пешсаф аст бо ҳисоби 1-0. хуб, идома дорад бозӣ. 14 сонияи дигар. туп дар дасти дарвозабони дастаи Соро. Бекмуродов. Фирӯз Бекмуродов ба замин афтид пас аз бархӯрди Лантилон. мутаваҷҷеҳ мешавем. тӯбро гирифт ва баъдан бархӯрд ба бозингари рақами 11 дастаи Соро Компания. хуб, идома дорад ҳамлаи бозингарони Сипар. сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. Иқбол Воситзода ва вақт ба анҷом расид. ҳоло не ва акнун ба анҷом расид. дӯстони азиз, тими Соро бо ҳисоби 1-0 бо голи задаи Ҷордансон дос Сантос дар муқобили тими Сипар ғалаба мекунад дар бозии севуми финалӣ ва ҳисоби умумӣ 2-1 шуд ба фоидаи Соро ва акнун бозии ҷавоби пагоҳ дар ҳамин вақту соат баргузор мешавад миёни дастаҳо. мунтазир мешавем ки дар бозии чаҳоруми финалӣ кадом даста ғалаба ба даст меоварад. мо мунтазир ҳастем, чунки як рақобати бисёр ҳам ҷолиб ва диққатҷалбкунанда бояд миёни дастаҳо баргузор шавад ва ҳама чиз ҳал мешавад пагоҳ. агар Соро ғалаба ба даст оварад, он гоҳ барандаи унвони чемпионӣ дар мавсими имсола тими Соро мешавад ва агар Сипар ғалаба кунад, баробар мешавад шумораи ғалабаҳо ва баъдан финали панҷум сурат мегирад. дӯстони азизи арҷманд, шумо ҳоло гулчини рақобати дастаҳои Соро ва Сипарро тамошо хоҳед кард ва ин ҳам голи задаи бозингарони Соро буд дар дақиқаи 4 рақобат ки ҳоло тақдири бозиро маҳз ҳамин голи дос Сантос бозингари рақами 92 дастаи Соро ҳаллу фасл кард ва акнун бо ин пирӯзӣ онҳо рафтанд ба бозии дигар ки пагоҳ сурат мегирад. мо мунтазир мешавем ва ҳатман боз ин бозӣ мустақиман манзури шумо хоҳад шуд рӯзи дигар. бо мо холмурозода будам, шории ин бозӣ бо ҷамъи ҳамкорони техникиямон ки барои шумо пешкаш кардем. рақобати сеюми финалии Суперлигаи футзали кишварро байни дастаҳои Сорои Душанбе ва Сипари Хуҷанд. бо мо бошед то пагоҳ, то гузориши баъдӣ ё финали баъдӣ. хайр.